ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే
విఖనసే నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠీ సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాచల క్షేత్ర నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ. అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానాం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह विवाह महोत्सव, जिसे हम श्रीवारी कल्याणम कल्याणोत्सव विवाहोत्सव परिणयोत्सव के नाम से जानते हैं, परमपिता महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का यह शुभ विवाह प्रतिदिवस दोपहर 12 बजे तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण द्वारा आपको पुण्य लाभ देने के लिए दिखाया जाता है श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से। और इस चैनल का संचालन कर रहे हैं श्रीमते विघ्नसे नमः, भृगुमरी चत्रिकश्यपेभ्यो नमः। इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातु। ओम निरुपमगुण सिंधुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिल निगमवेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्चा सक्त भक्तौ घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिकसदृशं विद्युडोत्पत्तिभाजं
दिव्यानादङ्कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रुरुमय महावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि स्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विखनसे नमः श्रुतिस्मृतिनदी पूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्रीविखनोर्नवं भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां प्राणानागम्याम् ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री भगवदात्मका भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादकिष्के कृणोमि दत्तागं शुचरकं शुशर्मां इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणये सहस्रं विघ्निकापाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे पुल्लमावाहयामि अक्षदे काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेष्यामधीशो विपधानामनादिः यामेशस्तान् धनितां दधातु पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविनोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोदारा आसुते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विष्णुनगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजुरसं तनूना पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरुषता गुर्गन्तोः अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं
यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुरु भीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदयति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तो। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति। रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः श्रुतं जीवेम शरदस्य वीराः। श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः। आपोहिष्ठामयोभवस्थान ऊर्ते दधातनां महेरणागचक्षुषे योवश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषदीरिवमादरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वथाम् आपोधनगथा जनः। ओं पवमानस्सुवच्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधियां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुगुं वृणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सधमात्येषु वयग्गुस्यामपतगोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी विगसावयोभिः ऋतावरीग्निगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पावमानीरथ्येति ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुघाहि कृतश्रुतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोभगं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मार्जयन्ताम् उदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरीर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यतिवीतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधिगो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनगन्ति गुंसरूपाम् अजोक्येको जुषमानो नुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः
हगुंसः शुचिषत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिधिर्तुरो नसते वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्यात्मनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथास्कमिधः स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में अब अंकुरार्पण का कार्य संपन्न किया जाएगा। इससे पहले विश्वक्सेन महाराज भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष, जो कि भगवान के किसी भी उत्सव में निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं, उनकी पूजा हुई विश्वक्सेन महाराज की। उसके बाद वरुण देव की अभ्यर्थना की गई और सृष्टि के समस्त पवित्र जल का आह्वान किया गया। उसी जल से भगवान की सेवा की जा रही है। यह अंकुरार्पण का परम पवित्र कार्यक्रम मिट्टी के पात्रों में 9 धान्यों के बीजों को डाल करके उसमें जल सिंचित करके तुलसी पत्र, पुष्प, तांबूल इत्यादि से आच्छादित करके उसे अंकुरण के लिए रखा जाएगा। यही अंकुरार्पण के नाम से जाना जाता है। यह अति अनिवार्य अंश है किसी भी उत्सव का। प्रत्येक उत्सव में अंकुरार्पण अति अनिवार्य है, अन्यथा वह दैवी उत्सव नहीं रह जाता। और अंकुरण के अनुसार ही राजनीतिक, प्राकृतिक, सामाजिक इत्यादि घटनाओं का आंकलन भी किया जाता है। अंकुरण अच्छे से हुआ तो परिस्थितियां अच्छी होंगी देश, समाज, परिवार के लिए। और अंकुरण में समस्या है तो राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाएं विपरीत घट सकती हैं। अब अंकुरार्पण के बाद भगवान के हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा तथा माताओं के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा और अर्चक स्वामी के हाथ में भी इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन अबाध गति से निर्विघ्न होकर संपादित करने के लिए उनके हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। इस परम पवित्र वेंकटेश्वर स्वामी के स्थल वेंकटाद्रि को इस ब्रह्मांड का सर्वाधिक पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक यहाँ पर अर्चा अवतार मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे हमें दर्शन दे रहे हैं, प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं। इसीलिए भगवान के दर्शनों के लिए इतनी ज्यादा उत्कंठा होती है लोगों में, क्योंकि यह भगवान यहाँ पर सूत्रधारणार्थम रक्षाबंधन पूजां च करिष्ये। ओम शुचिवो हव्यामृत शुचीनाकं शुचिकं हिनोम्यत्भरगं शुचिभ्यः हृदयेन सत्यमृत साप आगन्तु च जन्मानः शुचयः पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहत्तां स्वयंवरक्रे मृतगे मृतागां। ओम शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। शेषाग्नमः इदमासनं, शेषाग्नमः पाठ्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाग्नमः गुडोपहारं निवेदयामि, पानीयं समर्पयामि, ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्युतिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तके वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तके स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्तृभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनुचरेम सूर्य
सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वश्चगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्होमुचमाङ्गिरसङ्गगन्तु स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शोभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी को वर के रूप में पूजित करते हुए उनके दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधन बांधा जाएगा। वर के रूप में, क्योंकि वे आज के विवाह उत्सव में वर हैं। परमपिता परमेश्वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। उनके इस सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करें। उनके चरणों में अपने हृदय को प्रतिष्ठित करते हुए कृतज्ञ भाव से समर्पित होना ही हमारा कल्याण का मार्ग है। दोनों माताओं को भी दर्शन करें, उनके ममत्व भरे ममतामयी स्वरूप को प्रणाम करें। उनके चरणों में अपने हृदय को स्थापित करना है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी सदैव ही हम पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान का यह परम पवित्र स्वरूप देखिए, उनके चरणों की ओर अपना हृदय ले जाइए। आंखों को नयनानंद प्रदान करते हुए भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत कृपालु हैं। उनके दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधन बांधा जाएगा। वे वर रूप में हम उनकी सेवा कर रहे हैं। अन्नमाचार्य महाराज ने 15वीं शताब्दी में लगभग 600 वर्षों पहले इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का शुभारंभ करवाया था। तब से यह चल रहा है। आज भी भगवान के इस शुभ विवाह में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कन्यादान का कार्य आज भी अन्नमाचार्य महाराज के ही वंशज कर रहे हैं। भगवान ने अन्नमाचार्य के ऊपर कृपा तो की ही, उन्हें भक्ति प्रदान किया और उनके वंशजों को आज भी कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी अत्यंत ही दयालु हैं। केरल के एक महाराज कुलशेखर ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मैं सदा निरंतर आपका दर्शन करते रहना चाहता हूँ। इसके लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि भगवान के गर्भगृह का जो चौखट है उसका नाम कुलशेखर पड़ी रखा गया और वह चौखट गर्भगृह में भगवान के सदा दर्शन ही करता रहता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों को कृतकृत्य करते ही रहते हैं। एक भक्त कुरुवर नंबी, जो कि कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, गरीब व्यक्ति थे, वे मिट्टी के पुष्पों से पूजा करते थे भगवान की। जबकि उसी राज्य के राजा तोंडमान चक्रवर्ती स्वर्ण पुष्पों से पूजा किया करते थे। लेकिन भगवान ने कुरुवर नंबी को पहले मोक्ष प्रदान कर दिया था। भगवान भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। वे प्रेम चाहते हैं हमसे। भगवान के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। वे कुछ भी कर सकते हैं। पलक झपकते ही संसार का निर्माण करें, लय कर दें, पालन कर लें, जो चाहे वे कर ले। समय भी उनका ही अवतार है। लेकिन उनको एक ही वस्तु चाहिए, वो है हम सब आत्माओं, जो जीवात्माएं हम सब, हमारा प्रेम उनको चाहिए। भगवान सदा ही प्रेम के लिए देखते रहते हैं और प्रति क्षण वे हमारे हृदय में बैठकर हमारे चारों तरफ कण कण में उपस्थित रह करके वे हम सब के कर्मों को देखते रहते हैं।
वे देखते हैं कि कब यह व्यक्ति, यह भक्त पूर्णतः समर्पित हो जाएगा और मैं इन्हें संपूर्ण आनंद प्रदान कर दूंगा। इसलिए वे एक क्षण भी अनुपस्थित नहीं रहते, सदैव उपस्थित ही रहते हैं। भगवान की शक्ति से ही संपूर्ण जगत चैतन्यमय है, भगवान की शक्ति से ही हम भी चैतन्यमय हैं। कहा जाता है कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक जीव और दूसरी माया। माया मतलब यह प्रकृति जड़ है जो, और हम सब जीव, चाहे मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पतंग, देवता भी, सब जो है भगवान के ही शक्ति से संचालित होते हैं। इसलिए भगवान का यह प्रमाद कह सकते हैं कि वे केवल यह देखते हैं कि यह जीव किस हद तक, किस सीमा तक मेरे चरणों में समर्पित है। वे समर्पण भाव को ही देखा करते हैं। नित्य उनका स्मरण करते रहना ही भक्ति है उनका। वे चाहते हैं कि ये जीव मुझे ही महत्व दे। वे, और उन्होंने गीता में भी कहा है भगवान ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग दो, शुभाशुभ कर्मों का त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सब पापों को माफ कर दूंगा, तुम्हें क्षमा करके तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। देखिए, दोनों माताओं को रक्षाबंधन बांध दिया गया उनके बाएं हाथों में। अब अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधन बांधा जाएगा, जिससे कि वे इस परम पवित्र कल्याणम को संपन्न कर सकें, निर्विघ्न होकर के। भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। परम पिता के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का हम दर्शन कर रहे हैं। यह हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों का फल है, अन्यथा यह दुर्लभ अवसर ऐसे ही नहीं मिला करता। हम सब ने कई पुण्य किए, तब जाकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की जय हो। हमारे इस माया मोह के जीवन से हमें मुक्त करने वाले केवल परम पिता ही है। स्वकर्मांगम औपासनाग्निकुंडे आघार कर्म करिष्ये येतोन्विन्द्रमित्यज्ञालकं प्रोक्ष्याम येतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा आवृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मयि देवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारामनिशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवासु वीराः मह्यं यजन्तमुभगानि हव्याकूतिः सत्यामनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामि देवी ईश्वरुर्वीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगध्वम् उद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्च दस्रश्चिन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवरस्य रेतयः सञ्चतवसो गज्जनिष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकुं शमीगर्भाच्चनकन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगिप्रजागमृगिमस्मासु धेक्कितस्रोदीदिहि नो दुरोणे अग्न आगाहि वीतके कृणानो हत्यदातके निहोता सत्सि बर्हिषीम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविद प्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचोपेन आवहं स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गो नमसतश्च विवहं ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणं यो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि
యజ్ఞాంగమావాహగామి ఇందుమావాహగామి చంద్రమావాహగామి సోమాయ నమః ఇదమాసనం బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావృద్ధగత్వం నాగస్య పృష్ఠే గజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞయజమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్షాం దివే త్వాం అంతరిక్షా గత్వాం పృథివ్యై త్వాం కోశా గత్వాం ఉపాభ్యాం దేవసవిత ప్రహరేమ వీతగే పూషా తే గ్రంథిం విశ్యతో ఆదిత్యవ్యంజనమసీం ఊర్ణామదసంత్వాస్తృణామీం శ్వాసస్థం దేవేభ్యః విష్ణోస్తూపోసీం దక్షిణతో విష్ణోస్తూపోసీం ఉత్తరతవదీచ్యైర్యుంజనమసి విష్ణోస్తూపోసీం పశ్చిమతః సౌధత్తాం దేవేభ్యో విష్ణోస్తూపోసీం श्रुतासी घृतासी ध्रुवासी तारुणासी वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणिधिपात्रिको ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि गजमानवाचं यच्छां प्रणगयज्ञं देवतावर्धगत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञयजमानं च देहि ओं प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तु संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगिच्गागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामी इंद्रमावाहगामी अग्निमावाहगामी सोममावाहगामी उत्तरप्रणिधौ अग्नि सोममावाहगामी प्रजापतिमावाहगामी ब्रह्माणमावाहगामी इंद्रमावाहगामी वसूनावाहगामी मरुत आवाहगामी रुद्रानावाहगामी अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामी बृहस्पतिमावाहगामी मित्रमावाहगामी वरुणमावाहगामी आदित्यानावाहगामी अश्विनमावाहगामी पूषणमावाहगामी कक्षमावाहगामी कक्षदेवत सोममावाहगामी औपासनयज्ञमावाहगामी यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामी सर्वदेवानावाहगामी आज्यपात्रे प्रजापतये जुष्टनिर्वपामि इंद्राय जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यधिष्ठयामि चरुं तृप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधयः चित्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिरा प्रभवे नमः वैश्वानराय नमः निर्यातसे नमः पंक्तिराजसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवां षष्टिशतसहस्रान्यतमक्षयमर्पुतमानगाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्ववर्धस्पतेऽर्थवर्धगतास्मान् प्रजगापदब्रह्मवर्चसेनां नात्येनां समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अधितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः
देवसविदप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्ये अतितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समोढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कदगतो पृतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवागं स्वस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ కలలు నీకిపుడే నిక్కలలాయనే నెలతని నోములు నేడే ఫలియజగదే కలలు నీకిపుడే నిక్కలలాయనే పలికిన సగినా చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ ఎక్కువైన నీ భాగ్యమేమని చెప్పుదమే చక్కని గుణవంతుడు సరి నీకు మగడాయ
आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्राग्नियमनिरतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवनेक्षुसुरासर्पिरदधिक्षीर शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सह्य सुक्तिमदृक्षवत् विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु यह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्य धर्मशास्त्रपुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशारङ्गादिपञ्चायुधधरस्य कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतां निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्विता भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर
दिव्याभरणभूषितायां दिव्यकौस्तुभालङ्कृतायां दिव्यपीताम्बरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यायिनो अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृति रूपाम् उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिगा ऋषेय प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौंदर्यवतीम् बहुश्यामलांगीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि कन्याम् कनकसम्पन्नाम् कनकाभरणीर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकजिगीषयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलागसमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमाम् कन्याम् प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ईशाय भगवान परम पिता वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के परम पवित्र कल्याणोत्सव में अभी कन्यादान का परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह कन्यादान हरि संकीर्तनाचार्य भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के परम भक्त अन्नमाचार्य के वंशज ही किया करते हैं। भगवान परमपिता वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र आनंद निलयम में अनेकानेक भक्त आए चले गए और धन्य हो गए। यहाँ पर एक परम पवित्र भक्त थे अनंतालवान पुष्पालंकार प्रिय तिरुमलाधीश श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पुष्प कैंकर्य करने वाले परम भक्त अग्रगण्य अनंतालवान भागवत रामानुजाचार्य के प्रिय शिष्य अनंताचार्य ने अपने गुरु के आदेशानुसार तिरुमला आकर स्वामी वेंकटेश्वर स्वामी का पुष्प कैंकर्य किया। पुष्प वन के लिए पर्वत पर एक तालाब की खुदाई करते समय उनकी परीक्षा लेने आए बालक रूप के भेष में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी पर उन्होंने सब्बल फेंक कर प्रहार कर दिया। इससे भगवान बालाजी की ठुड्डी पर घाव हुआ। तब से भगवान बालाजी की ठुड्डी पर सफेद कपूर का चिन्ह बनाया जाना एक परंपरा के रूप में आ रहा है। अनंतालवान की उत्कृष्ट सेवा के लिए भगवान बालाजी के अनुग्रह के स्मरणार्थ आज भी महाद्वार के उत्तरी दीवार पर लटकाया गया वह सब्बल देखा जा सकता है। अनंत आलवान द्वारा निर्मित किए गए बगीचे से तोड़े गए पुष्प ही आज भी भगवान बालाजी की सेवा में उपयोग में लाए जाते हैं।
ऐसे भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी सदैव ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, यही हमारी प्रार्थना रहती है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी सदा ही हम पर अपनी कृपा की वृष्टि करते रहें और हम सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। लेकिन भगवान इसके एवज में केवल एक ही वस्तु चाहते हैं और वह है हमारी भक्ति, हमारा प्रेम। भगवान हम जीवों से केवल प्रेम मांगते हैं, बाकी सब कुछ उनके पास है, सब कुछ वे ही हैं, सबके स्रोत हैं वे। लेकिन अगर हम उन्हें प्रेम दें, सच्ची भक्ति उनके प्रति अपने हृदय में रखें, तो वे हमें सब कुछ, अपना संपूर्ण शक्ति हमें देने को तत्पर रहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के आलय में प्रवेश करते समय धीरे से नीचे की ओर महाद्वार के पास सर झुका कर देखिए। तिरुमला श्री वेंकटेश्वर बालाजी के आलय के महाद्वार के दोनों तरफ द्वार प्रहरियों रक्षक देवता शंख निधि, और इसी प्रकार दोनों हाथों में पद्म धारण किए हुए दाएं ओर खड़े हैं रक्षक देवता पद्मनिधि। इस प्रकार शंख निधि शंख धारण किए रहते हैं और पद्मनिधि पद्म धारण किए रहते हैं। महाद्वार के देवता शंख निधि पद्मनिधि को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके आलय में प्रवेश किया जाता है। तिरुमला में रात्रि के समय ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित कलशों के तीर्थ जल ही ब्रह्म तीर्थम है। उस तीर्थ जल को ही भक्तों में दिन भर वितरित किया जाता है। यहाँ पर आप मंदिर में कृष्ण देवराय मंडपम भी देखेंगे। साहित्य सम्रांगण सार्वभौम तेलुगु वल्लभ श्री कृष्ण देवराय श्रीनिवास सार्वभौम की सेवा में धन्य हो गए थे। श्रीनिवास सार्वभौम की सन्निधि में सेवा करके धन्य हुए परम भक्त चक्रवर्ती भक्तों में चक्रवर्ती राजा भी हैं। युगों युगों से तिरुमला के इतिहास में भगवान बालाजी के 7 बार दर्शन करके भगवान को अमूल्य उपहार समर्पित करने वाले विजयनगर साम्राज्य के चक्रवर्ती महाराज श्री कृष्ण देवराय भगवान बालाजी की सेवा में नवरत्न किरीट उत्सव मूर्तियों हेतु 3 मणिमय किरीट समर्पित किए गए। श्री बालाजी के प्रति अपनी भक्ति के प्रतीक स्वरूप श्री कृष्ण देवराय ने अपनी पत्नियों तिरुमला देवी एवं चिन्ना देवी के साथ अपने विग्रहों को अद्दाल मंडपम के बगल में स्थापित करवाया। यहाँ उनकी प्रतिमाओं के स्थित रहने के कारण इस प्रतिमा मंडप को श्री कृष्ण देवराय मंडप कहा जाता है। भगवद रामानुजाचार्य ने तिरुमला में प्रथम श्री वैष्णव मठ को स्थापित किया। उस समय से तिरुमला में सभी उत्सव जीयर स्वामियों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की अद्भुत लीलाएं इस तिरुमला में आपको जानकारी में आएंगी। वहाँ पर मन भक्ति से अभिभूत हो जाता है। देखिए, अब मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया गया और भगवान
की यथाविधि पूजन करके मंगल सूत्रों का पूजा किया जा रहा है और अर्चक स्वामी अब माताओं के समक्ष जा करके ये मांगल्य धारण करवाएंगे। भगवान के दर्शन करें, भगवान के सुंदर स्वरूप को हृदय में स्थापित करें, मंगल सूत्रों को प्रणाम करें और अपना जीवन धन्य करें। सृष्टि के परम पवित्र वस्तु हैं यह मंगल सूत्र। जगन माताओं के द्वारा इन्हें ग्रहण किया जा रहा है। मांगल्य धारण का परम पवित्र मुहूर्त आ चुका है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజతాం తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంతాం తాన్ హస్తే కురుతాం హతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా కలవిగావు ఒత్తికలై సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవి కావు ఒత్తికలై సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను. చెలువపురమణుడు చెమటపై చిమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే. చెలువపురమణుడు చెమటపై జిమ్మితేను జల జల జమరించి సఖీ ఎట్లుండే. నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే బలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను. నెలవై లావణ్య జలధిలో స్వాతి వానచే బలిసి ముత్యాల పంట పండినట్లుండెను. ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవి కావు ఒత్తికలై సింగారాలు ఒడ్డిన ఎట్లుండెను. సరసపు నాయకుడు జాజి మొగ్గలు వేసితే తరుణిమై పులకించి తానెట్టుండెనే. సరసపు నాయకుడు జాజి మొగ్గలు వేసితే తరుణిమై పులకించి
తానెట్టుండెనే మరిగి పాయపు చేన మన్మథాస్త్రపు మొలక పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్టుండెను మరిగి పాయపు చేన మన్మథాస్త్రపు మొలక పొరి వసంతుడు చల్ల పొదలినట్టుండెను ఇద్దరి భావములును ఎంచగా నలవి కావు పొత్తికలే సింగారాలు ఒట్టినయటుండెను ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిద ప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నో లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భోర్భవస్సువస్వాహ. అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవదవిదప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదవైష్ణవాహుతిర్హోష్యే అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవదవిదప్రసువాం. ఓం అతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహా. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా. విష్ణోః కర్మాణి పుష్కరగతో వృతాని పస్పశే ఇంద్రస్య గుజ్యः సఖా స్వాహా. తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగः దివి వచక్షురాతదగ్గ స్వాహా. తద్విప్రాసో విపన్యవోజా కృపాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా. ఓం భూస్వాహా ఓం భువస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భోర్భవస్సువస్వాహా. అతిథేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవదవిదప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంతహోమం హోష్కే అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిదప్రసువాం. ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీర్జం యుత్వాన్యోనమిహాకరం అగ్నిష్టస్విష్టకృత్విత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టుకం సుహృతం కరోతు స్వాహా. అగ్నగే స్విష్టకృతే సుహృత హుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థగిత్రే స్వాహా. అగ్నగే స్వాహా. అగ్నగే నాదాగ స్వాహా. అగ్నగేన్నపతగే స్వాహా. ప్రజాపతగే స్వాహా. ఇంద్రాగ స్వాహా. ఇష్టేభ్య స్వాహా. వశరనిష్టేభ్య స్వాహా. భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా. నిష్కృత్యై స్వాహా. దౌరార్థ్యై స్వాహా. దైవీభ్య స్వాహా. తనోభ్య స్వాహా. వృద్ధ్యై స్వాహా. సమృద్ధ్యై స్వాహా. సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా.
येधोऽस्येदि श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वां घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा आद्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा आद्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ नृपधानभित्वाननष्टकृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्तामदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविदप्रासावीः आवाहित्येवताभ्यो नमः यथा सुखमधास्थानं प्रवेशगामि अक्षितमक्षित्ये जहोमि अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्ताम् पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगां उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वानन्द्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेतिग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषधयस्तदिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्यपश्कत्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामगोभुवस्तान ऊर्चेतधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्वधाम् आपोजनयथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धृतन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यागमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यागमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि
భగవత్సమారోపణం సర్వం శ్రీభూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के इस कल्याणोत्सव के विवाह होम की पूर्णाहुति संपन्न हुई। सर्वम श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके पूर्णाहुति को अर्चक स्वामी ने संपन्न किया। अब वारणमायरम का यह परम पवित्र पारंपरिक कार्य संपन्न किया जा रहा है। वर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज इसमें भाग ले रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की इस परम पवित्र कल्याणोत्सव की महिमा अत्यंत अधिक है। कहा जाता है कि इस लगभग 1 घंटे के कल्याणोत्सव के दर्शन श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से भी हम देख पाए, प्रत्यक्ष न देखकर भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास भक्ति के साथ यदि हम देखें तो हमारे 21 पीढ़ियों का कल्याण इसमें हो सकता है। ये देखिए, ये भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जा रहा है। प्रथम वधू मातेश्वरी श्रीदेवी को पहनाया गया अर्चक स्वामी द्वारा। अब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी भरद्वाज गोत्र में मकर राशि में प्रकट हुए हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की अत्यंत महिमामय इस परिणय लीला का दर्शन करें और अपने पूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास को उनके चरणों में अर्पित करते हुए कृतज्ञता के भाव से समर्पित हो जाएं। भगवान हमें सब कुछ दे देंगे, कोई भी हमें फिर कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। सब भगवान के आशीर्वाद से ही हम अत्यंत आनंद में रहेंगे सदैव। ये देखिए, कुछ भक्तगण यहाँ पर दंपत्ति गण हैं। यह सब गृहस्थ लोगों को यहाँ प्रवेश मिलता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी होती है इसकी। ये सौभाग्यशाली लोग भगवान के इस कल्याण वेदिका के समक्ष बैठे हुए हैं, अपने भाग्य को सराह रहे हैं। हम सब भी अत्यंत पुण्यवान हैं कि हम इस परम पवित्र कल्याणोत्सव के दर्शन कर पा रहे हैं। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.